Saudara-saudara, apakah buku yang berisi gambar sudah ada di hadapan saudara? Jika saudara sudah siap, marilah kita mulai. Ingat, jika saudara mendengar bunyi atau musik, balikkanlah buku bergambar ke halaman berikutnya. Nah, selamat mendengarkan sambil melihat gambar. Inilah bahasa daerah Dayak Pasir. Gambar 1. Sebelum keo panyo tampa. Pada mulayo belo keo manusia. Korikuor, tasik, lai kayu, mato olo, diang benda yomak. Keadaannya seom, diang belo teratur. Pada masa ini, yokeo hanya alat-ala ngulek. Epo semua yokeo, mbok dunia, endolah tampakku. Misalyo, mato olo, bulan, langit, diang tanah. Gambar 2. Alat ala bekesah. Buku yang bergambar mbok mendo nan karan se Alkitab. Kabar yo senampe embo mendo yo ene ngalek ngket Alkitab. Lalu Alkitab alat ala bekesah epotaka. Alkitab menjelaskan tentang alat Allah diang penyuyuyo. Alat Allah ngosak manusia. Alkitab nampak petunjuk epotaka. Ketimbe cara iyo supaya manusia kuli bolum selamat lepas engket luang dosa. Gambar 3. Panyo tampak. Alat-alat nampak dia jenis kayu diang korikuor. Semua iyo tenampak buen beta. Alat-alat nampak low manusia. Alat-alat ngengkat manusia menjadi yo berkuasa ngket segala yo tenampak. Alat-alat kakan eka yo bolum rukun. Gambar 4. Adam diang Hawa. Ulun song yo pertama nan karan se Adam. Diang ulun bawe yo pertama nan karan se Hawa. Adam diang Hawa bolum senang mbo umo senebut Taman Eden. Ulek alat Allah buen ngket semua kayu-kayu kate iko kuman yo. Kecuali buah engket kayu yo era ini. Ena iko melanggar suyu Tuhan ene iko kono hukum. Tetapi uok ulet ente nipu Adam diang Hawa. Lalu Adam diang Hawa kuman buah nelarang ene. Adam diang Hawa melanggar petua Tuhan alat Allah. Dero sumba dosa. Sehingga alat Allah ngukum dero. Adam diang Hawa tinombuyo engket Taman Eden. Tetapi alat Allah aso tetap kosang diang dero. Alat Allah berjanji diang dero akan memokeo erai kono ulun song. Juru selamat yo kuli ngoding dosa dero. Gambar 5. Kain diang Abel. Adam diang Hawa sundok toyak sumba dosa. Eka manusia keturunan Adam diang Hawa sumba luang dosa.
Ulun yo nggap alek ene ente ngempes nan karan se Kain. Kain ene anak Adam. Kain benci diang Abel. Okong Yose. Kain mupuk Abel ndok mate. Kain nampak dosa. Ere butung diang aku. Lo pernah nampak dosa. Tujuh nampak kero. Botor. Nangkakan ulun. Menyembah sempatung. Diang nampak-nampak gawi jahat. Diang deok jenis yomak. Gambar 6. Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin olah makin jahat. Alat Allah harus ngukum dero. Oa olai akan ulet sebagai hukuman engket alat Allah. Tetapi asokeo ulun erai kongo yo percaya epo alat Allah karanyo yo ene Nuh. Alat Allah nyemuyu Nuh nampak perahu. Setelah perahu sundok, Nuh diang keluarga yo sumba epo luang perahu. Nuh lo ngajak ulun mak sumba epo luang perahu. Tetapi dero belokakan. Dero belo percaya bahwa alat Allah akan ngukum dero. Gambar 7. Oa. Setelah Nuh diang keluarga yo sumba epo luang perahu, alat Allah ngunci jawong yo, uran lopa diwa moko terjadilah oa ulai. Eka tunden atok danum. Ulun deo kakan lumpat Nuh. Domba epo luang perahu. Tetapi belo kuli koe alat Allah sundok ngunci jawong yo. Eka ulun yo ala baling. Se perahu mate ba. Dero belo percaya epo alat Allah. Nuh diang keluarga yo selamat. Koe Nuh percaya epo alat Allah. Gambar 8. Abraham, Sarah, diang Ishak. Abraham ini adalah ulun keturunan Nuh. Abraham percaya epo alat Allah. Alat Allah keo janji diang Abraham, diang Sarah. Bawe yo belot tahu nganak, tetapi tahu keo anak. Setelah derot duo betak bayu Abraham, diang Sarah kuli. Erai kongo se pihak song. Pihak ini tenampak karan Ishak. Alat Allah keo janji bahwa lalo keturunan Ishak keo ulet ulun song juru selamat. Yo kuli ngapus dosa manusia. Dosa ikam tolu opat diang dosaku. Gambar 9. Musa diang suyu alat Allah. Musa enelo keturunan Abraham diang Ishak. Musa percaya epo alat Allah. Alat Allah nyemuyu Musa dombo epo bantunden. Embolane alat Allah miye suyu yo epo Musa. Mbok gambar ene kulit takameti Musa diwa engket bantunden moit penyunyu alat Allah. Alat Allah nyemuyu Musa ente moit penyuyu yo epo ulun deo. Alat Allah kakan apa eka ulun taat
suyu yo ene. Gambar 10. 10 suyu alat Allah. Mbak di antara deo suyu alat Allah, yo nulek lalo Musa kenambar mbo mendo. Gambar A, nang nyembah sempatung atau barang yomak. Gambar B, luang erai olo ahad onom olo taka begawi. Olo keturu ene adalah olo ente taka nang keo gawi gata tanpa jaun. Olo ene hanya taka gunakan ente nyembah Tuhan. Gambar C, kawan pea harus menghormati ulun tuoyo. Gambar D, nang ngempate ulun. Gambar E, nang mensaro sampai kebot dunia. Nang nengkakan bawe erai-erai, sedang ka bawe diri se dinengkakan diri. Gambar 11. Korban koe dosa. Mbot zaman Abraham diang Musa, enek keo ulun nampak dosa. Alat Allah nyemuyu yo, nyembele erai kikui domba. Ulun ene ngorbankan domba yo, koe iyo nyesal dosa yo. Tempo endo taka belo perlu nyembele domba atau korik yomak ente tanda ngapus dosa. Alat Allah sundok ngutus Tuhan Yesus ente ngapus dosa taka diang daya yo. Yesus mate senalib ente jadi korban koe dosa taka. Tolu olo setelah iyo mate, ente taka Tuhan Yesus belum nua. Waktu taka sadar bahwa taka belum luang dosa. Taka harus ngaku dosa epo alat Allah yang percaya epo daya Tuhan Yesus yo kuli ngapus eka-eka dosa taka. Gambar 12. Jibril diang Maryam. Ketindolah cara iyo Tuhan Yesus ulet epo dunia. Iyo nyukupi janji alat Allah epo Adam diang Hawa. Yesus lah juru selamat iyo kuli ngapus dosa manusia. Kio ulun bawe buruk yo nankaran se Maryam. Yo aso buruk brek belo pian pernah turui diang ulun song. Yo ene diang ulun song yo nankaran se Yusuf. Pada waktu ene ulet Jibril alat Allah epo Maryam. Jibril ene berkesah. Alat Allah Roh Kudus akan nampak Maryam untung. Sepea song. Pea ini harus nankaran se Yesus. Yesus inilah yo kuli nyelamat manusia engket dosa. Jibril ini lo ulet epo Yusuf. Ngulek epo yo se ina anu yo Maryam luang nupi. Yusuf belokate kewawe diang Maryam sampai Yesus penekus. Gambar 13. Penekus Tuhan Yesus. Kira-kira
bulan kemudian, mbok kio malam yo, Maryam ngemekus se pea song. Pada malam ini, lo Jibril alat ala ulet epo juntu pengamu domba. Yo desung wakar domba yo. Jibril ini berkisah. Pada malam endo juru selamat yo jenanji koi alat ala sundok pekus. Karanio Yesus. Yesus inilah yo kuli nebus ngapus dosa ko. Lalu pengamu-pengamu domba ini meto Yesus ente nyembah iyo. Gambar 14. Yesus kati manusia. Yesus olai kati pea biasa. Luang gambar A. Kulit akameti. Tempo ini umur Yesus 12 tahun. Ia mulai ngajar tentang alat Allah epo ahli-ahli agama. Yesus mengetahui eka yo ini adalah alat Allah. Luang gambar B, takameti Yesus berumur 30 tahun. Sedang ngajar dia ulun. Kia ulun ia percaya. Kia lo ia belo percaya epo Tuhan Yesus. Tetapi alat Allah ngesah sebahwa Yesus ini adalah alat Allah. Alat Allah kakan kita. Tak taat epo ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Gawi Yesus yo ajaib. Alat Allah yo tak percaya ini nan karan se Yesus. Yo sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa. Lalu engket berkuasa ini engket segala wok korik atau mulung kuyang. Eti gambar A. Yesus kuli mekale ulun posa. Eti gambar B. Yesus kuli mamosuli ulun mate. Eti gambar C. Yesus kuli malan bandanum. Tuhan Yesus ini adalah yo maha kuasa. Gambar 16. Yesus kono seniksa. Yesus selalu berbuat buen. Yesus belokeo dosa. Yesus ngajar tentang alat Allah. Diang yo kakan kita setiap ulun taat epo alat Allah. Tuhan Yesus ngulek bahwa manusia ini berdosa. Dia ulun belokakan ngaku sedosa ulun ini se. Dia marah lalu nangop Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenatang. Tenepus diang nereko. Tetapi Tuhan Yesus belum ngelawan. Ise sebab yo Yesus rela menderita kati ini. Dia maksud yo ente nanggung hukuman dosa manusia atau dosa ulun deo. Gambar 17. Yesus senalip. Tuhan Yesus badi kono hanya siksa. Tuhan Yesus penaku mbok kayu palang. Yo ini senalip. Tetapi alat Allah Bapa ngesah kematian Tuhan Yesus ini adalah korban kowe dosa taka. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa ikam tolu opat diang aku. Sampai yo mate. Ena taka ngaku dosa taka diang percaya epo Tuhan Yesus taka diampuni. Ketimbe ikam tolu opat. Berterima kasih B epo Tuhan Yesus yo nanggung dosa taka.
Gambar 18. Waktu Yosuli. Setelah Tuhan Yesus mati mbok kayu salib, teman-teman Tuhan Yesus ngelowong kompu Tuhan Yesus mbok salah satu luang mbok tunden batu. Lalu jawong luang ini nentop diang batu bol kolayo. Tolu olo kemudian meriam diang teman-teman nio ulet epolowong ene. Tetapi Tuhan Yesus belokeo mbomene ulet epo lowong ene. Tetapi Tuhan Yesus belodinan mbomene. Yokeo hanya Jibril. Ulek Jibril ene Yesus sundok suli. Yesus bolum nua. Ndok sampai tempo endo Yesus tetap bolum. Enataka berdoa epo iyo Tuhan Yesus ngeringa diang kakan memperhatikan penyembolum taka. Gambar 19. Thomas. Setelah Tuhan Yesus bolum nua, dia ulun kito yo diang bekesah diang yo. Thomas murid Tuhan Yesus ngulek, ena belopian aku kito jail bekas paku. Mbok palario belopian aku percaya. Seyo suli. Kemudian Tuhan Yesus ulet epo Thomas serta memoketi bekas jail yo ene. Thomas bayu percaya bahwa Yesus belum nua. Ko ia sundok kito. Tetapi Tuhan Yesus keo pamanungkakan supaya taka percaya walaupun taka belok kito. Yo diang mato taka sendiri. Gambar 20. Angkat. 40 olo setelah Tuhan Yesus suli, iyo mengajak murid-murid yo epo sebuah tunden. Ulek yo tempo endo aku akan uli epo sorga. Setelah aku malan ikam harus ngesah epo ulun lekum tentang aku. Jelaskan bahwa aku pernah kono salib enten nanggung hukuman dosa ikam telu opat. Tongku ulun yo percaya epo aku dosa yo akan diampuni. Nindo yo kuli penongos bersama diang aku mbok surga. Lalu murid-murid yo meti Tuhan Yesus angkat epo surga. Kemudian duo kongo ulun Jibril bekesah epo murid-murid Tuhan Yesus. Nindo keo masa olo malom yo. Tuhan Yesus akan ulet nua. Tuhan Yesus moid semua ulun yo percaya epo iyo uli epo surga. Kakan be ikam telu opat percaya epo Tuhan Yesus. Apataka nindo kuli epo surga? Gambar 21. Salib. Salib mamokenop epo taka yo ene kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bela berdosa. Walaupun ketine yo rela entek kono siksa. Yo akhir yo mate kono salib. Apa yo kuli nanggung dosa taka. Dosa ikam tolu opat diang dosaku. Sundok yo mate Tuhan Yesus suli nua. Tempo endo ia selalu bersedia nolong ulun ia percaya. Epo iyo. Ena taka ngaku dosa taka diang percaya epo Tuhan Yesus. Moko dosa taka napus. Nindo taka kuli nongos bersama alat Allah mbo surga. Gambar 22. Duo boyan. Tuhan Yesus berkisah bahwa kio duo boyan.
boyan yo sae diang boyan yo sempit. Setiap ulun sejak yo baling butung, sundok yo embo boyan yo sae. Boyan yo sae ne menuju epo hukuman sumba apui. Yo belok yo pemajo mio. Apabila ulun ene percaya epo Tuhan Yesus, yang taat epo penyuyuyo, yo sengkat engket boyan yo saya ene. Sumba epo boyan yo sempit. Boyan yo sempit ene ente bolum bersama alat Allah mbo surga. Kakan be ikam tolu opat percaya epo Tuhan Yesus. Malan mbo boyan yo sempit. Ene kam telu opat kakan ulek ka epo Tuhan Yesus ketindo. Tuhan Yesus, aku ngaku bahwa aku ulun yo berdosa. Tuhan ampuni kolah dosaku. Diang roh kolah panyembolumku. Aku kakan nongos bersama-sama diang iko alat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ena ikam telu opat sungguh-sungguh besurah ketine epo Tuhan Yesus. Yo nampak ikam telu opat pea alat Allah, dan alat Allah ini menjadi umat ikam telu opat. Gambar 23. Anak alat Allah. Ena taka percaya bahwa Tuhan Yesus mate ente nanggung hukuman dosa taka, moko taka pengampunan. Tuhan Yesus ngerubah penyembolum taka, apa jadi ulun ya sempurna. Yo kuli momba alat Allah ini uma. Ya diang yo ngulek aku atau benomba anak alat Allah. Alat Allah ngosang semua ulun. Yo engket deo jenis suku, diang deo jenis bangsa. Luang gambar endo kulit taka kito, Tuhan Yesus sedang nyambut seluruh ulun yo percaya epo iyo. Alat Allah kakan kito agar ikam telu opat diang aku yo percaya epo Tuhan Yesus sehingga iyo menjadi anak-anak alat Allah. Gambar 24. Yesus diang Nikodemus. Luang gambar endo kulit takameti. Tuhan Yesus sedang berkisah diang guru agama yanan karan se Nikodemus. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setiap ulun ente kuli epo surga harus tindom bayu ciwayo. Hanya Roh Kudus yo kuli nembolum atau nembayu ciwayo. Taka sendiri belok kuli nembayu diri taka se. Sebab taka sundok ngelaku dosa. Ena taka ngaku berdosa yang percaya bahwa Yesuslah yo kuli ngapus dosa taka, maka Roh Kudus nembayu jiwa taka. Nikodemus kemudian ngaku seyo ulun yo berdosa, yang yo percaya bahwa Yesuslah juru selamat. Yo kuli ngapus dosa taka. Ketimbe diang ikam telu opat. Gambar 25. Pengulet Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ke embo dunia, embo iyo berjanji, iyo akan mengirim penolong epo murid-murid dia. Setelah Tuhan Yesus uli epo surga, murid-murid dia ngumpul, berdoa sama-sama. Tiba-tiba diwa Roh Kudus, nongos luang kompu tonga dero. Iyo mie dero kuasa, mentenggawi ise iyo petua Tuhan Yesus. Roh Kudus longos luang kompu tonga. Setiap ulun yo menyerahkan diri iyo epo Tuhan Yesus. Roh Kudus ene penolong diang pengenyamis dero.
Roh Kudus menolong dero ente mengerti, pandai otang tentang firman alat Allah. Ulun Kristen belo perlu pertolongan roh yomak. Roh Kudus sangat kosang diang ulun Kristen. Yo kakan menolong ulun percaya ente ngelaku hal-hal iyo menyenangkan kesong alat Allah. Gambar 26. Malan embo luang terang. Ulunnya belo percaya epo Tuhan Yesus sama kati ulun malan luang seom. Sebab belo keo pelita dero seringkali terjebak toyak. Dero perlu petunjuk boyan yo kuli moit epo boyan yo benar. Biang boyan yo salah. Ulun percaya epo Tuhan Yesus sama kati ulun malan boluang wala. Roh Kudus adalah petunjuk boyan ene. Ia selalu bersedia menolong taka. Roh Kudus nampak wala boyan taka diang firman alat Allah. Gambar 27. Taatlah epo pengesah alat Allah. Ulun Kristen adalah empun Tuhan Yesus. Koe ene moko iyo penyembolum iyo harus nengkuen pengenanam Tuhan. Bawe ulun Kristen harus menghormati song Yose. Song bawe harus saling menolong. Alkitab ngesah bahwa ulun Kristen belokate nengkakan song bawe erai-erai. Belokate ruak bulo, belokate ngako, dan belokate nyembah sempatung, semae, dan belokate nyembah meruo. Gambar 28. Keluarga ulun Kristen. Keluarga ulun Kristen harus bolum menurut pengesah alat Allah. Song ulun Kristen harus kosang sebawe Yose. Bawe ulun Kristen harus menghormati song Yose. Song bawe harus saling menolong. Dero harus memelihara anak-anak dero. Diang mengajarkan pelajaran mengenai Tuhan Yesus. Keluarga berdoa setiap olo. Gambar 29. Kosanglah diang musuh. Alat Allah nyemui ulun Kristen supaya kosang epo seluruh ulun, termasuk musuh hiyo. Bo gambar A, nitan duo kongo ulun. Ene yo bermusuhan, tetapi tempo endo dero duo bako buen nua. Luang gambar B takameti deo ulun erai sedang nolong ulun yo angket suku yo mak. Sebenarnya ulun ene ngemusuh suku yo se. Ulun Kristen harus ngelaku yo buen. Epo eka ulun. Ene low epo ulun yo berbuat jahat epo diri. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yo berkuasa. Mboluang gambar endo, taka kito duo kongo ulun. Ia sedang nan sempatung. Cimat, diang benda-benda yo keo, apuah yo. Ulun yo sundok menerima Tuhan Yesus belokate, nyembah atau tindu tolong epo mulung kuyang, sempatung, cimat, benda-benda yo dianggap keo apuah atau meruo kerulungan. Tuhan Yesus aro berkuasa. Engket semua yo ene. Jadi ene ikam telu opat, keroton, atau keo kanam takut, nang tindu tolong epo mulung kuyang, sempatung, semai, cimat atau epo meruo. Tindulah tolong epo Tuhan Yesus. Berdoalah epo iyo.
Uleka ise iyo perlu, ikam tolu opat perlu. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus pasti ngosang ikam telu opat. Tuhan Yesus gendinga doa kam telu opat. Dan ia selalu bersedia ente menolong ikam. Gambar 31. Nembuyo korik. Luang gambar endo taka kito keo ulun tenulen korik. Deo jenis tali diang rantai dapet tinembekat kue iyo. Korik nulen iyo ene galak beta. Tuhan Yesus nembuyo korik ene. Kemudian korik luang kompu tonga ulun ene buyo. Ulun menjadi ale engket roton niyo. Korik ene terpaksa baling engket kompu ulun ene. Koe Tuhan jauh lebih berkuasa daripada korik wok ouk ene. Korik kuor wok ouk takut se Tuhan Yesus. Yodoko ene taka nang nyembah korik kuor wok ouk ene. Ena ikam telu opat kenop kono ganggu korik kuor atau wok ouk nang tindu tolong epo mulung kuyang. Tindulah tolong epo alat Allah luang karan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan ngusa korik kuor wok ouk ene. Gambar 32. Diang Tuhan Yesus. Korik wok ouk ene adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh ulun Kristen. Korik wok ouk kakan apa ulun Kristen berpikir terus mengenai deo uang, baju seluar, dan barang-barang yemak. Yo kakan apa ulun Kristen kewot se alat Allah. Tetapi ulun Kristen seharusnya taat epo alat Allah. Yo belokakan keo untung epo korik. Yo selalu kenop janji Tuhan Yesus. Yo ene semuanya penerlu yo akan keo sinadia koe Tuhan Yesus. Gambar 33. Ena ulun Kristen nampak dosa nua. Mboluang gambar endo taka kito kio erai kongo pea song. Deo sekali dosa yo. Yo mewet uang kuli yo engket umak yo. Yo mensaro, botor, dan berpoya-poya. Ise penggakan kesongnya. Setelah uangnya habis, diang teman-temannya dang diangnya oli, yo menyesal. Yo kakan uli epo umak yo. Yo tindu ampun. Koe umak yo aso kosang se iyo. Bapak yo ngampun dan menerima yo nua. Ena taka ngelaku dosa nua, taka kakan nyesal. Delan dan ngaku dosa taka epo Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngosang taka. Tuhan Yesus pasti ngampun dosa taka. Firman Tuhan berjanji. Ena taka ngaku dosa taka, moko iyo setia dan adil, sehingga iyo ngampuni dosa-dosa taka yang muit taka engket segala gawi yo jahat. Gambar 34 roton. Seluruh ulun, baik ulun Kristen maupun ulun makse Kristen, pasti tahu kroton. Luang gambar enda taka kito, keo ulun kroton yo sedang lumbi.
Ulun kulit roton kue kuman penyokokan nyo kurang buen. Kue ngisop danum iyo merota, kue iyo belo memelihara badan nyo secara buen. Enalun Kristen kono roton, ise iyo harus kenawi. Berdoalah epo Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu ngeringa doa taka toluopat. Tuhan Yesus berkuasa untuk mekale bermacam jenis roton. Enak kio dokter atau belai pengobatan, katelo taka berobat epolane. Tuhan Yesus kate makai obat-obat untuk mekale taka. Tapi nang epo mulung kuyang. Tindulah pertolongan epo Tuhan Yesus. Gambar 35 Mate. Ena ulun ya percaya epo Tuhan Yesus, mate, tubuh ya nolowong, tapi ruo yo epo surga. Kue dosa ya sundok napus kue Tuhan Yesus. Ena ulun yo belo pian percaya epo Tuhan Yesus. Ena yo mate badan yo kenubur, tetapi ruo yo nukum mbo luang apui. Sebab yo ulun aso berdosa. Ketimbe nau ena engket tempo endo taka mate. Apakah ruo taka sundok benui engket segala dosa? Apa kuli epo surga? Gambar 36 Badan Yesus. Setiap bagian badan taka keo jodoh yo makse-makse. Misal yo mato ente mati, boa ente besara, dan telingo ente ngerongoi. Alat ala bekesah besurah bahwa setiap ulun Kristen ene sama kati bagian erai badan. Tuhan Yesus adalah pengutok luang kompu. Setiap ulun Kristen keo tugas yo berbeda. Misal yo berkhotbah, ngajar firman alat Allah, selagu nyanyi, menolong ulun mak. Setiap ulun Kristen harus saling kosang yang membantu. Gambar 37 ngumpul bersama-sama. Alat Allah memotua agar setiap olo ahad taka menyediakan erai olo ente Tuhan. Seluruh ulun Kristen berkumpul ente nyembah Tuhan, berdoa selagu bersama-sama. Ulun Kristen harus paham mate diang suli Tuhan Yesus sampai yo ulet nua epo dunia endo. Gambar 38 Yesus ulet nua. Tuhan Yesus tempo endo kio mbo surga. Tetapi kio olo yo nindo yo ulet nua epo dunia. Apabila yo ulet, ka ulun yo percaya moit epo surga. Tetapi ulun yo belo percaya epo Tuhan Yesus, tenape dan hukum ninsok epo luang apui. Sundok siap be kam tolu opat. Seandainya Tuhan Yesus ulet tempo endo. Gambar 39 Kebua. Engket lai kayu taka mengharapkan keo buah. Lontu atau danio belo keo buah. Tenotok, noding, diang tenuna. Engket setiap ulun Kristen Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah ia buen. Ya dimaksud diang buah ini adalah kasih sukacita, gawi buen, kesediaan, ente menolong, kejujuran, dan kebersihan bolum.
Buah-buah ini pasti akan timbul luang penyembolum ulun Kristen kue kuasa Roh Kudus. Gambar 40 Besurah epo ulun mak. Percaya beikam setuhan Yesus. Enak kidine bekisahlah tentang Tuhan Yesus epo keluarga ko. Nanglah ikam tolu opat. Mai ngesah yo epo kawan-kawan ko se. Bekisahlah tentang Tuhan Yesus bahwa pangonanam ko tenang dan belo keo kanam takut epo wokorik. Tahu be ikam bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan awa mbo sorga bagi taka. Kisah kolah bahwa Tuhan Yesus kakan ngelepas seluruh ulun apa belo kono hukum mbo neraka. Tuhan Yesus nyemunyu apa taka besurah tentang Tuhan Yesus epo seluruh ulun. Kakan be ikam tolu opat bersaksi tentang Tuhan Yesus. Renung kolah koe taka sio. Bayu ngalek keputusan.